الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هجرة جنر قمان علي أرتنجك سين قصقوندي لنكي سنقصم بدتامولي سورة البقرة دار سنة آية تنتقل بالله لنكوي أوافرنا آية تنتقل سيقو الله سبحانه وتعالى على لا يدلو بنكني بني إسرائيل أنكونا إغادي برجا لا يدلو كتامي إياها كنكيا التي وإذ قربرا جم بركبه أخذنا أقوك لغندي ميثاق بني إسرائيل إلهي لقوتنا تنكنا لا يمكننا أن تهرغدي لا يمكننا قتلني كيف يقول إلهي لكي لا تعبدون أغنته وبتا إلا الله ما غنت الله كيف هكذا كالمفسرون أنها خبر بمعنى الطلب وهو آكد أريد بعد أن ينقام عن أنك أنك قام هو بطو ما غنت الله هذا مرة ما هو لم ينبطو ما غنت الله ما صلي هو ولا ما غنت الله ما عنده ما ينقى هو ولا ما غنت الله ما دارو غاصنا خير منه هو ما غنت الله تورا ينطن دنقاها ما غنمه هو ما غنت الله قام هو بطو ما غنت الله hada ngaram men pay kede andi ngirawu dum te kenani antangenga anga awono tanum dingirana nan tujide Allah subhanahu wa ta'ala bana danga nanga wasono tega mu'minin serana tiwari milari nyakinanga nan tujide danga nanda sujina danga na abadan idan Allah tibani sarara qonna qama ho batu maganta Allah kedwo hananga هلندي وبالوالدين أي وأحسنوا بالوالدين قد هسرنتاهم قد تستارون في اللياء إحسانا هسرنتاهم كم فقمتانا قد هسرنتاهم قد كنيا أصارون في الليدان كما أنا قطانتويا ترى أنت رمون في الليل إذا نيونا أنا تنانسي إيا النسوة منانك اللي في الدمال anga koro anga kame banne anga kame darjante Allah ta sona ma dam fabal warni iya dalni tibnal ko gani hisro ta woni annan qawa anna kampo siranya antara non billadangan walakin amma ibonanna iya kunya ko timaga imanuya honi iya kullu munya dabarne amma imanu mu magani metam tindi ini mahun dini iya kendangan honano ini mahun dini hari menjamundangan ay honano ini mahun dini har bonyangan dangan igamati mara kendang gaba ina tanda taun makubani ina kundu do kundu kesuni kanang ka ada gantima sekarang cara montinde anganya goron dan bindaya kunga andu maya ka kundangan anni soronda unya kunda Allah mati surana ne suronta ko nyurangan atan ne suronta ko nyataano pillidangan ya igana nyammo ko ko mante isran di buran tusu anta ne suronta ko nyida yala anja la jinamma nanti kenju kudo kenju kala ne suronta ko nyana dangan wa yala anga jinamma tibanna da kafirnya nanti suronta ko nyana da ha ne kafirnya ada nyama ne suronta ko nyana dangan allati suratul luqman وصاحبهما في الدنيا معروفا هو غني الدنيا بالفنية إيه بعدالي إيه غاندل إستغوا إستهان قباري هو غني الدنيا بالفنية هكا أفر من يغاني يسرون داو نيدا غني كنو غنديا أما أن يكافر من مني أي غاندل كنين هدوار غاندل كنين سورا كنين أغنى الكبه أكين أبنا بالكبارنا أما أغنى تانا لدينا بيدو كنما غويرين
amma lenki anga daga kanun no wanda anga tebe ni nama ya kanten ni dina kan jusa ken ni sarna aruni anga ni manunya ya kanten ni dina dasi warni ku doko wa kumma anga mater mo ina ka tutai amma miskina ke miskina arabe ha kene kai hari ma kenda lemma kenda ho nyai ayangu ni ina ila kamu ni na ko sedada nanti keda kya dapat wa hakada saranum bangina wadi Allah tanya ho sir anna kenya nyanta amanda wala di iwa ho sir nyana me ta ho sir nyana ho sir nyamundang anna ho sir nyana kan alli ramu pillo bogo kesre ni me ta ho sir nga isu senga nana kawna kanna ko mamada ho sir ka ko da ngani kene tan min ya kene dimil faranye isu senga ndoma ta te ga tanda dimil fa kalle ko bana kinamai amma hono ya ko na ris nya ko na kilu kuma basarin amma imanu ko filinu ndo ko ni na kunya tinnya ya akhi an qawna mawadi ma ko sulu ndo ko ngana daga ko sulu kina mai walla parwa ko sulu nya tinnya hono ga daga kunya katan to nyinya kunni ndo na urondo tie hono ga di ilo wanda ko kinya amma iga kawa hakke be kinna ken bakke makin onati ya ahi kesuko mante imfasunoi khatanta ko ke kenni dura baro tanai fa sallallahu alaihi wasallam ati arjanna kenna tarana gaen tambe kemure ranya aljannatu tahta aqdam al ummahat kenna ni salaf salih nyugo ko taranga na ti daga arjanna sewu tan Allah kini ngada ga mata unja ti mari kamutu ada tebra mutu mata tamra dari ate arjanna tempai akan kan da kan tumane ate fa amma da arjanna na sa ga hadan tamranye ngara ko dimma tamranye ka arjanna na ranye mana nan du ma ya kan ni so da mun yanda na garan da na arjanna kita kille ni ba kan ya to ya ni go ayyul matan abdullah ibn mubarak ya rahimahullah itama ga fatu ko tamda wunu ati jaman da ati ga wunu ka ga kan tafu ati arjanna kita kille wa hada suti ke kane ikema ni brene woni suronda unyana daga dungondo ke iwa barajen kita saka hakene ima fa arjanna raqi wa hada tariqan kan diun amma wonu nasallu allah alafiya kun ina alla nyaga na imanun karayme ai hono na kunna alla nyaga na imanun karaka ina ni re men ta kara ya are ta kanu idin me kita ya akhi an an da so da unya na da tanya mere nan kamma na ta an ka kenke akan da kama ina hananda ana na kadan da ngoro na da tanya kennan na kallan kamma miskina garan ma kallan na ba dan saran billi orang kawan no sira nya ku bero da kebe don gonga ko tan kendangani Allah subhanahu wa ta'ala dan ngem palle ba dan ngem palle kebe don gonga ko ta tan kendangani kennan mai amma don gonga ko ta ko mandenga ko da ni wosu an kawan na mundu katae ay sana gare an foto dinan ta hatta nay gonga fa sallallahu alaihi wasallam ada ta nay gonga minna ni morona katandi وهكذا الله سبحانه وتعالى آية لنا كن يقولون أما الانتصار من غرايا لغر جاسوسكم من تنا أنقاوا فهمنا أنقاونا عامنا إذا قلنا نكبير إذا جلنا نكبير إذا كبير أنقاوا كنا نكنيا كن ينظر قوتاق ياديما وطو أرى لأمرا نانا هو هنم بالنجا أركاتا تغير يقول أواتم ما هيكنا كيدي ndara kembate su ko mante nyani ko don nyen yara mimma tu gawa ataga jarani gutu mai bane amma tu ga tikenga amma kana jarana na gutu mai mer menya ande na hakan tuwa haran men da hakan to atin ka ga gutu mai benya har gutu mai bane amma kan amma tu ga tikenga ho ga ay tar na mu tada la daga do rende ada na daga do ada ka he ada mo hon kada ata tenga nan ko mudo ati ndana tan ni kan nan na wumbi tan na miran na horo kan ke mbaru tan ke na tan kan nan kan nan tuma ara ni ro kamo amma tu go ya idan sawana tumaran be ya ke dine di ako ko tanyen sanan bin te su kana nya ba ta bin nan na ba ta kirenga duna do na ro ko mande
fare sallallahu alaihi wasallam ati qatan de kentarno arjanna no gon faratin da qatan de maga arjanna no gon amma le kisangan na qatan to nei surga gana ke duna wala ga magalenki amana go onda binne amma qatan na pa wa jom ganna pampa maduna ga giri so ma ho ko de kan singama kan singama itranda katme idan ko me idan ke sarnan tibi hatene ke kam mo gare anke ngara to yara anta mun dalle mun no sira nyanda ngani wa ana kam mo gare anke kam o atem pai tananga ta kem no sira nyana danen sarna bate kam mo nyana ana te do nan tu gere tikenye ana tambo sondi ana tu gere tikenye no ma ko na gara da sunna matalla kan no nda sunna ko adi ha ko ko te bada daga gunnendi ati wa ha ben kursidi haben darati ay ati nkinya tendire no ko ngan kira len kinya dire de no ko ngan men kurus len men timbawa ati nga kurus na nga dire nan kinya dire no ko nga ati lem me tambo to ga nyani anti zumangara kurus ke dire no ko nga kan kinya no ngan men kurus ma ngan kurus ere idan sarna pinni tambo nyanga na o surenya antu gena ta o surenya angana ho buran ka anya antu gena tikenya to kanda kenya dabar angara ke mu randa kenya kita idan ono mo on to asiri o gan kawana kebe dabari hono ado kondi ira banu fadi idu munni kanan kawa ira banu ni brede duna ke on ju suka mo de kebe di kitani na ni ha banu dangan hono na ta pai tene tai amma ira banu fadi ida mi sunna taawun hono adi ina tan ju suni kanan kawa ima ni brede ina khair ni ma no dangan amma ma no daga inta kanona tuana ni wala turnan tana kan kanna katina tani imam bugu ka bundina ko lan tumbuta bal ina kan ni kai idan ogana ta ona me ma ta kundunga kaitin kaitin ni kannanga ho ada ko ni la kende ada wa nyama ga tiwa lan na tima dan na disike o atan ta ko dangan de tike ka kartunan de de grebe atan ta unda ni ragan adi ma ko ma ta ko ya akhi baro nunya hatelo kuya diga mu kunna ko ni terenta ara kana darde terenta ara kana hoyi kawalla hanni magala daga ta unan payndi hadith tan do qur'ana de sarnan pade ga ko wallahi ngani ni 90% 90% o makin 90% o makin amma ho magaida sunya kube na ujunu ta de ka ti mai kenna te na ujunu ta de ka tai ala kan ni kenna kuben da batan do subana kini ha wa kenna kay bikenna ahasim na haratin banken lan da ho wanda minne yana dillo na Allah kan yana ko ngodo na Allah kan yana nyam kan yana o wanda minna nyananda simme kan faatinga ke kemma tani kamo serena na ka wi gondi surunga no ko be nyanan ta mon dan lan ta do wondi ni toujours Allah ke be nyanan ta man da ko kenna simma ko dambe amma gi lungu tuni kinana nan tan na gi ga ni nyam pa dunga kem pa du go tam min tamma simma ko dambe am pa wala ga golli so am musundo na laran terenga simma tem ko dam ako tan den na manyanan dudangan amma len ki anda go wonda min kita angan ka wonda ngamo bi angan ko wonda min ne ku miskinu ni ligara ta ka mun ga ki lunta ni kamma ikun ko ngalota sina nangana naga ko bidanga na kay bikenga tanna naga ko bidanga ni nangana naga to do ko bi kunda ngaya kasubanan te ngate ni ganaye walla ma dubli ni mi ganaye sina ma man jina naga ko da kay bi kenne tigere ko be ni ma be habara sina sini naga hande ngania ikun gara te manyan ken ngane ka mamun bu kenna gella anga makati na nyo hore ni ha ten tidanga ni nyata mbutu kana kenna maka no hore angi ha ken tinade me nyata mbutu kana kenna tambo ko dara no wonna tuga ken amma anga ne go ngare igare hala bede nan daga ni ma ni kara to sikebe aga kunini lamba be ga tini be ga no to tinanti maga amma ni ro mo ngare ranti ni duta duna ko len fiya amma ya ran kate nakara hara to si lamba de batur ke ga na no nan tama amma ya gonu na dar hala de rana da ni ma ni na hunna be ga ma ga maken na hunna da bari ni to nun bugadi
ke bataran tere wa ay wo wanda minne da adun tama anga honga tera wa ma ma ko awulo kamarin ba undo du poyenga anga ni la bala ta min tena na kan kibar dinon karin jidi ni kammo jamul ni kammo ne man dumele kammo sobe mare haran di nyango lundi jikuru ngari kwat kajin garbin kan nanna terjere ay me dina kay am mundu urondo ke kawalla amara harara arju fi dina kibaren Abu Hurairah radhiyallahu anhu agar tamtero tora benya di imama te daga hade far kompan lagamu magamu dulu paranya maka dua mimma kanda amma kun min wa haranga ono kun tuka manjanga amma kunuskiru hilwaronga idina kibare o hajuntan kubenda kan ta dilamu hilli sikidana kenna ka dina ka ta sunde gata haranga kenga miye tergara mi di tergara kita inda akentu anna tentu no kammo anke badunda ba anna nanga agenda atu su anga dinan kibaran ko nada walla antanya ra duare men nanga dinan ko nanga ronda dinan kibaran diga balla sino ka dikare minda hotte san ko naga ngan murtadiya lemma nyama lemma ka to nyal Muhammad Mahmud lemma ka ni sarna batana nyem lem kutuku ya akhi kumpa dinta sarna go kema amma Muhammad Mahmud ke temmi sarna batana ke pagan panya Allah danya Abu Santa Rafat aga fati sirama simma hadanga brena halle aga ka benya na mo gombe mullen da na yimbun ku awre kiren da na atan bende nge dingira hetan tenga hanken ga rutube ay ne wata tenga wati gina jimpun kuna kama ko wanda minanga tu serega kawana ni sarna da wasu nyana dangan apa jom palle ira ko da wa sunnan kabarin karati kan tarno sunnan pinken taken dia pew na ya mo on tu sura madunya hore katai ati Muhammad Mahmud atagani killaga kamma kan sunnanya ku sunna bunde ranga tan diri baren dere Muhammad Mahmud do ko anyi do ati wallahi dem barkante andamo batram bili agaro kille sudaye ni to mun kille kana sunna bunun khiri awo sunna dinyari halan turonni kenya Muhammad Mahmud batem palla o ku gonu batana Allah ta dinan bin ko namma daga na rati anyi ko lan kama angana tanga ko namba wala nati wanda ma to kata na bakakandi alta hunji de minna toske anga kawa hakken kinni mo hombe amma tun kundunya duna tere sun taranga hakken kinna ga kawa kinni mo hombe anga diga ko na ga balle kentamo hare re man no ga dire karta dinga wadinya kundu adam ba ka kinanga ta sere garna nga te ko na annati maduna ga ngirinda to ko no keda dangi ma ka kinina de ko na ranga na mo kanna tanga tumo ko sundam ni hije ya mani tanani kedan pakken kinanga ke mane dan pakken na gasiya idan anga mundan car nan dina ke mutu angen nan ya kudwa angen nan ya ron po turenga anga kan kina dan ko mo gombe wallahi na ron ko tambe nan tike dina ni to mumma anda daga mu illu horali awatina ina me daga ke be pantar no batran pi dai to mumma ke Muhammad Mahmud be hakina kai apa den palle haga tan gille ga ni matra nan no ko be ana daga kata lembe ke men jamunga no ali binonga ana ta na ana tinker ka sara burde kallido maniya lengare me ke daga pa de kenan Muhammad Mahmud ya la hakin ni ba tina kai warni na ta ga ne birane len ka ga ni ngari nda ga na ali ngana wanya kalindili nda nya dikenya sawamu ko golum pamme janga daga na pa wadi from today ma ga kandi a partir d'aujourd'hui daga yau inda mun dai na ngari kandi an anya ko ngare ana ko nan ni ngara ran ko batara ndoro ma kiniya to kan kan ni ne batara jara amma ne litendi waka kana daga batara jara nguru kun ka mo ne kan da ken nan maganya idan kuron nan ma diga men gilo na hada nan siri sarna bate hi do ko heti sarna bate mi di ko ya sira suba hatana sarna bate nda an kale aga hatana sarna bate ndu sawan kale amma tanki nasallallahu alaihi o ha jinta ho handa minna ma igona ngani dia kungan telefona injira memma yang kadiga ran konni kana ni ngar heram bantu sidi sarna ha telefon undo ngano
anga di ngari ga tini no ga de go ndo dabar nusu tande ran kaso nan ni telefon wa atmi yabo awa de tanya hakel idan corona al halan tundi ona diga mummo ko no tar non dangani ona nyango ni surni dangani ona jiku surni dangani iga harati be wa ta jini ka to jinnenga awo ora ni ta jini jinnenga ati be darajo dangani sasa ikun ka ta jini ogun jinnenga ado mo na mo na kenya ni dangani o be ya le wajibi nyen te mo kamma idan willande ate wa bil walidaini ihsana ay wa ahsinu bil walidaini ihsana kada hisron ta ngara kenya sarano pillidangani hisron ta kempang kali lari billandinga kempallati kanda ati wadel qurba ar malan tinton dum kono amma tintu hisuda unya kun qara dangan malan tinton ni kannanga o ko anga nati mbabar ke haba sare abena tikenna la tusa ikira tuma ana tare abe miane wanu nyugora ne timmarin tintel empande kannan kaga kismona gat ando to ga men ni kismona gat andi ne kenna maran tintanye ay wonun tila iti kismatan pilloni fa sallallahu alaihi wasallam ada adnan na gatam pillen kisman itinna daga wa kismatan pillen dingan ho ga buken dia ken tinamaran tintanye owa habe owa kismai owa hogoi owa samballa owa kerbete kende dagana ando ho ga kenya mo di kenna maren tinte tintenya kube ga kum palle kunna maren munya de maren tinte yo tukunga ka ho tinte ni kanna kai honu ga no kismara hadi honu ga nya tam pille kismya ando ho ga kenno honda ko halen bana kammo haranga na direnda ngane pa ba ni kanda ta kara kama ka timpa bane ha balati yan adam pawana kammo ina habel makahiji duna wa bona kitawa makammo ogana duna bona mana ada mari munya boro lengi sasa anna ko arni nonga agama ni sere ko nanti ike sumbutin tenyen surdo ga jaharati bedi anke ngana mari kunge wa balanga angana marantum bunga tamare tintunya ni anyi ho gamma adina ja tenga wa ballanga ko woni garam ma ba un de ni wadu sun kun jere nyana ko dana hele wala kanduma me ho kan tamma wa ballanga ho bi kunya ma tan tenga sun kun jonni kamre da lembu ya hado ba te kundu do kunda ngara tinanga sun kun jonni de etina tibatu na nyana amma ho kana jemma angana ho wanda mine wadna ha binda sumpuna ga tenda ko do tibane ne parce que ima ho ke kita yani ko kan jimma o tibane ngara ho kita ho tibane man tan wada kundwa ka ho kan jimma ho tibane ho jimma ka ga mba ni da sumpuna jama kera kana kammo wa tendo no ge ida lu ho ma ho anna ga no be no sumpu bane na o ni bane ne hondo ma o ni bane ne o kusiro o anda sumbuke o anda aborondi o kono o anda aborondi ba o surondo bonon tu sumbuke na noa alla ndo nyabane kamera juna dan ke hada maren gab gabe no won aga dan ke ndo hakke be no sumbu kenya hikima ora dan ni de amanya ho honda binnan ni kunye iraga no ho honda minne inanye kallen ki digame gwana do kenya ndo hakrundi timman jantiran nan pasunta sumpu buyenga ya akhi kedigan bergani ke gella gana to munyi magani awre mi kanna ka na sumpun samte mama nan ke dikai kon digame ngarme ha kama nan na sumpun samte ya ila ta'ala misalaka famarana min shafi'in wala tariqin hamim jere jalla na men janga nyako tama sumpu ko ndonga ti janna wala mbaya kan ko kallo na ko kuma arenki men ganti jagan to ma ti ma sumbutin jan to ma kemune na na ti sumbutin de kana kan jondi dana ni dala lewa ya ni jella kana to mun yana ti kan ma to haqqi urida biha al batil galli to mun na kana na to ndiga men ni men ngema ke diga men to ndiga men na anya to ndiga men ni men kai da ba bala nyamu mutai idan corona sumbun to ni sumbun sonne awanya na tinyammo gabeya
sumbusonna nganyana hodanya maka anken nan pinni kuma sumbusonna nganyana hakkara serenganya maka ni gani kita anna kon pakra Allah serekinya sumbusonna nganyana anna to daga kata kamanga sumbusonna nganyana anna to orang girda kamanni mendi sumbusonna nganyana anna kaman tempo mena kunyi mena jahalindi sumbusonna nganyana jamma ko ko man Allah ganyana Allah matona sumbun to digande unga amma to na so ni jimba ne ran amma to na so ni kunyine ko da ni sumbusonna ngona su ko man tenya to okatu da wella nyaran amma lewti sumbusare aga tinye begere be Allah subhanahu wa ta'ala imana to kai faran qara sallallahu alaihi wasallam ati Allah gara sumpun taga ada jonga aisha Allah da la mutu sumpunda sumpun tere su garan to linga kaman to ni tere su garan kutu nga kaman kutu amma ngar ho gara kare ndiya hinda sumpun mara ngare ba ko tere ya haram mo kempe dunai ala ran kalle tenni di tanan faran qara sallallahu alaihi wasallam لا يدخل الجنة قاطعا فارنج سنبو كدانا فرات انتاها الجنة انتر نقول سنبو كدانا قولي إذا القرآن يقول لغة كلا يعني مارن سنتون قاغي ولا كون قاغسوني وهكذا حرقنا البروبلم من لغة يدري ديما فارنج صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أنا أدم ديما قل غنمي akenya gara soron tonya walla kenga gara soron gara akenya tonya sahaba nun te pare geli soron gara ya tonya o kenya mo gondi annan jamban ko na bayan tumpunya ikara anda tonya mun bitembe mena kam mo wa farante sallallahu alaihi wasallam anna raga na bugu tonya mun de no gondi na to mun ko na daga nan tinje mare men nyananga ngam pa ke be tonya mun de nyananga takemme ke to kono na kana de mandenga amma ke ngana to na wayo le puran no gondi tanni ayo le ko to ala garum ni kannan ka ya anta kisini idan yero sikandin ni kannan ka ga yin wa zan qurba ado maran tinton dunke Allah subhanahu wa ta'ala da Allah laga bani israilan kon nan dina kan ka hasoni ina kan kina ba dan kawo mo gombe na tandi waliyatama yatim ni kannan ka ga yin serebe aha baga fati amakni baligha goyni kya to ni yatime baligha go igo nyaga ni ata man tompai anani sumpong wo intenga tembu walla kenne awurdun kuina ndida hare sakallam ma ona dubbe tebe sikandin ni kannan kaga anani awunga sinon tamidona akonnan tinna ro sino tamido kaga din nogon igo nga bala ka bunta man ke gono hakene kaya ya gare na tandin ne kannan kara anila dangal kusiki ga duganan be ganin gonna wallina ati duganan be ganin ya gare na kenya bal nga anta ya tinun kontendi ato on ta listing amma serem baba ga pati oda wati ne ke dingira ya iwati ni cara ngani ya tine amma ama ga pati aizi ya tine ken ama ga pati haber nano yatim rekenna yatima ga unna minna ga haben pati tada kama ga baligha ko tano nyugati ni dabanum banga yatim ne kannan ka ga sebe ma ga pati onati digame ani daban pinto kuma hayro ona hada mare munya to bare idan kya ha kene yatim na wanu kuba ma ha kene kaya kuwa hinne paratinga sere wala ga tere men ga na ga suron ta ru gonya da mani ada yatimani aha bagana me mire mundangan wala abanda ngar nanti restaurant ta unya da abani kanu ira abana tintome kawonni kebe abaga kaburun de ka kebe abaga kaburun de ka ko an tinne ne tan Allah kan nan ngahe ko tinne ne tan sere kana tin tangahe ko tinne ne tan hinna nan pa ke gangahe fare sallallahu alaihi wasallam anya wahinne ne yatimuma fare nyayin ko lantu sana awaten kon kono bakia awan hinne na wi gandi na o ndam ni nyana ay ha anda bu bi to ndo ngande ni yatimu ndaga go ndi ma Madina kampallo ni alayhi salatu wassalam o ko hayle ke ala yatimu en jago kuiwa anga na go ku ka unda ngara ke ni makke ni tete ngate Allah yang pampa roma anta bele anga ho ni makke ni tete na jua ha badan ngani anta bele na daga to
kubero ha wala kunya nyandi nanti ni hesi kantan dia ana da ko kanun no hondi anga tabe nyani tengara ga mullin ta o hinna ya on gai dua bara waten sai haben ta birenya anga na ri bonon ta on dam mana na gabar ko kubero ma ko ba wana no aku yati muidi le na husu ido jukuntu no ale halanti andi no Allah nda wanga kati sunya kan tete nyega kanna ili dem na ubutuna ho yatima ngara a wa kana kalen jukundu kumbana kana kinyo wa tunali agam min limme kan tete ngara ka kanna toronga ina te hadisi tajir nyen daga duka mundini soron don nanna tin ton dandu soron nan tan on tan pentine gram pende kana akrendi tagira ko de anda kam dia ko na yatimu ko kompinde ne yatimu ma ko kana yatimu ne ko kana ya andin turana ma allan kannana idan na tande aro yatimu ora lahir laga banu israilan kon nan nantina hisron ta hunya kun qara nan kaga minni kannan qara wal masakin aro miskin kube ro fogan timaga korinto ora lahir laga banu israilan kon nan nanti ina hisron ta hunya kun qara nan ya akhi ana daga dingala soro suga riga to ni tali palasum bayre honne wa maga maka he ho kan ta tere mahanga nari terenta palasum ko ina ngaranyi mana ngira mu ka tamana mete tetin ni goy maka ana gengerne ko tete ana daga zaman daga ke ni heren penti ni ga ko ni wana maga ho kan ta ke no kan ni kanna nan te so rondondi o ka te ke ni do ji punya ai ngewa daga ko dagan no wandanga na diga tikar ta ti suwa mara ho kan ta tere to mahanga na uji te ne tere kan diga men ta gandi wa di wandai ma te to ko ne nya ko ma on ta ka gandi amma miskina na diga mbalo ko ni hi tanai ya abi ke to balonga igo ka te ko ma ko ni nan ne rahimahullah igo ka te ke afati tata armada kamar jannat oga kudiga ko tay ko ya to no ma ko ati he diga nya ko na ti gare ni de to ngene di ngawa hakren kinni tere nganti mani ati soro illani taunu ati bane di ike idan kare iga raso tu mi nyure asiru ati di gare ni mane ka gare ni idan kare ha sero no ati wano na bananya ni tati kai da hunjon ko ni tene ai ta awanya na te ngalla dara te mundi ya adi dollen no me kan nan do tene jaw sen ko walla da ni su te mundi maka hedi sen ngalla da ni su te mundi wallahi nka kan nan ka do tene men jaw idan ino ha te kera ka ti to ngere adin ka yawa ko na wa kra kinnoy idan lengilen ji himba kene kenya mo wali hoga kube no ma ma sunni ba su tera ide akan ta su sorofi wa jaga na Allah da rawan titundi milari ngara maganya hini tenga ngera be go mila dan ta tinga de wa jaga mo gonyenta ar honya bananna na honya miskina na honya sahantenga na honya jangiran ten ka garan tar buta ni minda ta hunde ha wole mbra uda gusra ga ra ko to nyenta ona Allah tiga ku kamma amma lenki bannan kun wasin mana koi alladhi kunta kai ko kana soron kutun daga ke ayo ga da akrandi maganda wo suru ko suru konu kun adu tunan Allah ko nyani na to idan nyaw na hada mare mo ni atanni amma wono yare halanni na ko ni lanti kun ma ado to kutun di bali ya ganga ne ho bannan dangan ka ne ho no mi ga da man kun ni bucinna kun no gondi bucinne kembrenga angani hogamma amma kunna mamma hogamma serebe ndati wandang ndi mustaje do halle annan dutu ko ta dangi serema antu yang ko ta kaya ran kamma ko ta ko ran kun dallo makala ndangkara idan miskinu ngara on pinne kun khara ni hisron ta ni dannan ila murago de Allah ra kutwani amma miskinu ngara mara golle ngani jongo nyaga ina kama ko de miskina nyene nga to nyene kan daga golli ni nyaage na ti datte kama ko ni de on golli de on golli faran so hawa ni golli ni
fonu ne daga na sarbonya dabari gana dabari ndari ndaga ga ina ka ambugari ina kutten sada ko ngol ni kade na miskinun kan ta uti bangta ka hinne bananu ta inan kan tu kana Quran tu kana jin tu kana ho nyanda ngani kita sagale ganna ta na jelli ke na toru nyimme ni kenga daga armia andali mo ta ta daga unta ide giran na ane kiti idan miskinun ka ga len ko ngana ai nyaga na ado nyaga na mbal islam ni peut-être nyaga na ko daga na 40% islam be ga nyaga ne lengalo ke be ga nyaga ne Allah wa nyaga no ni 40% peut-être 60% ta nyaga ne ya la on ta ga ai ille da nyaga har kar ton gombol la kenna dinga anu ni goni nanya guni na islam ni menanga iga nyaga ne mo gombe garan ni wanonga abiya so ni wanonga koro ni wanonga misidilla ko wanonga saha ni wanonga minna to kita kompon no wanonga ho gara la kanya taun subhana nga daga ho ga ma anara kitten amma ko juro ni kebe ga ma ananga nen nan daga ila miskinun kana halan juro ni wonne ina jikku suru ni do wonne igana benum pasida bugi son do mendi amanya miskinu alla nanya miskinu na miskinu ni ko an aro hajida ko tanya igama konto ko da ko di banna go ke man ka hikurtuna igama konto ko da ko di banna go balawna kita ya ari agana da mara mun ka panta mara antara ka panta mara dua khairin min jidia har khairin ne da ben no da gantan ka mara jamu gwan amma wani gana ti kai banna ha kan yama ga sai amma wo ngare hana agama wo ngare ani mulla garun nan kan yama an atu maru ho kita dinan da ta ne wa idan kullu jikunu ay kunna miskinu nyugonu maga on takna su kunu haratin tan jikunu yono sonno men tono baka kuya maga stewo ti tere go ganu maga stewo nan di adibi digi ngora gon ta kama hono kana mo he go bitigi baka kan ni tanai imo ko kata na bitigi mundi ayre ta ke ay me abuga te rata balinga ha an ce men kan nan kare kamar tangar go bitigi ndo gonda da mani kinyan kira bugu bitigi na mani tora kinyanga o ha sunga to no gonya di ono killun to miskinun ni miskinun ni kan na anda se na kan na nanti miskinun ni so bi soronga de haram mo gondi amma non anna wallahi hadi do ko surunya na pa antenya na ko antenya na ha tuntu me temma na to nanti miskinun ni de ho man dama in kan ta duwa ibana ai du darno to ko kuma miskinun ni kan nan ka ai tele ga duronga ta ga ya mo gon ton lo dina du turingi aga ara na don no kunti lengin ya dia lengin kira dia maram ngado tali ko kuma ke bana miskina na wana na kemmo on tiranya na dio on kon na ko mala ni metam pindi maka timma adu turu ne ani du senon na ni du proto ni na ran tiru londo ku do ga maka ka wonta maka aga mo ko dalle me bana na koron to bi me na ngadi de wa mo ko be lengi de kedi a ko mero ba saka na ko nyana to dinan tinge an ko mi digin na ta ga no gombe kutun kana kundumi koron tinne me ay mana kunga ga ko be no ala kamen na kunni mailenge doge ira na ara de igano minga ga ila run darni maka en kala moto na roji kunumen o ko lu ku bane ha kene to suya inna allaha la yughayyiru ma liqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim aganya da sa ka daga ma on tire allah tan ne mo min dana de o da ho anya go aga go jarabin ku do na ta ga do halle o na tubun kurumba gondi o gara tubi wale halan tro nanga ngalla ta ta dille gadi ala halan ta asrono idan tambrena kuberu gonne ga ga ma wati bannanu na gai amma kuberu abanti ma ga hinniya ana tu sugurilla tammenniya ana tu huturilla tammenniya ana tu ga din nan ti sallam barna lando inkinya to ko man jalla tammenniya lemunu nyira ko benni kane ya garu nyira ko benni kane hida be kane la tamme ne ga hinniya de hinna miskinuma kenu man mandi na tandi karagandi allati karagandi nyani kewa o hata tumuni mewa ato wa ko lo ka konundi linnasi sawanda ngari husna digan sirsirenga aga na Allah ta'ala hulla bani israil ko aga na saylesu kada digan tirenya ko ni soronda maka diga kama diga mbere ko soronda فارقه صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة فارنت الدغنتير تنمي صدقات ندغنتير كوني أنا هندا ولا نيا كندا ولا لمن صدقاني هني كاتك إسلام أوي
ngena ndaga na digan tiram ko nya kenna ngani na so indi ta nyagali yon killumundi wallahi kenni sadaka nyai anya kenna ngani angol ngande manda anta nganda ampo hoda sadaka ndenya kene kenya amma ay golu ka igara digan tiram ko ni ya kenna suiti mendi sertanani kenga abure ke banyanta inta digan tiram ko ni yakunda ira munga kundunga ko nyalle munga kundunga ya anti korna digan tiram ko ni meda ngani ayo soro gano itu intene ti diga muri ko ne nyimme kun to ngano nan ta kadira ko ni tan nara bulan ni nan kana idan tenta wa korna diga tira nyoko ni meda an ga wanga la ha tuna diga me ko ni yakenda manga tumni ni nan islami ni hanawa to ko hono ma anya kan kan ta diga tira ko ni kenda ya ga nan da diga nan daga ko ni koda an diga tira nan ka jo ne kenye ay nda hongare akamanti kala garen daga mi garan kaso ni gati kala garen daga mi tiga ndangun da mogombe inda mun da nana lemme tarire ni gonda ngani agara kunti har ga dallati wa qulu lin nas husna kara diga tira nya ko ni soronda tiga mallemme taralle ni ko da men hanan kam anda tarama ni toranan ken kam ya garan kaso idan kuli diga mo ay qorono mo gontoa ay gonu na ko ni ya kunna men ta mun nan lemme tarinda aya gonu ngani wana tani ya kunnan karamme anga walla waratan nan yeme hotana na yadi kennan pasundan nan daga na tan karaten ke walla anga langara rondo kentu su ko mande ado gabi ndenga na gemuga idan kada digan ciren kara kada ken ko ni sorondangan ken palle nyerundi wa aqimus sala kada kallen kara kada ken cigindi agan kawa mo gombe aga kona kada ngani mo gombe alla ra kala hilla ga bani israilan konda segundi wa atu zaka kada jakan kara kini aga kona kada ngani mo gombe hini nyamani me segu haytane te aya no gon aya hillande nga kabundi no tamundun kon no dangan Allah subhanahu wa ta'ala te thumma tawallaytum makayati sagatam pal aqunga ahallakoi illa qalila ma ganta sorobuchunno minkum gelaga kun no gani kem pal ahallakoi ma ganta sorobuchunno aga no gondi wa antum ay hala akunga murduna aji kunni kannan qaay aga kunni ballana aji kunni kay idan Allah to kuladu musabi kinnan pallem e halla koy al hala ikunni suraiji kunni kannan qaay kunni ballenye anata thumma tawallaytum illa qalilan minkum sagatan pal aga halla koy ma ganta surbukunna aga kunni wa antum murdun al hala akunga aji kunni ballenye تفسيره اللندي ثم توليتم ساغتم فلأراه لكم إلا قليلا ما كان تصرفون منكم جل أراكم لكم يراها لكم وأنتم كيني هلكم يراكم معرضون بلانوا نراكم إذا من كنا هلكم يبا هوي نبلن قاغن هوي وأنيت أتولي هلكم يمكن نقاغي نمبر لكم هم ننقلون كوي أما الإعراض i'rab ni kannan karai aranya na ta hakan kenga wa aganya na to sondo men mo gombe i'rab betina ta annam pallo ko hay bane mananga dam pa jubuga ma wat nam balli bakama idan anya galla wanya na hongo kundun kannan sondo men balli bakama am pa junta ma asoda bono sam pa junta di watni al i'rab amma tawalli halla ko en kannan karai annam palla ko ya nan ko dum ko hay watni kada nani tawalli وهكذا كل اللي هاتنا كي أنا بلي نبكر وما أنا ينانجون كنتني أنا مبلغ ونو أنا ينان كلون كنايا كما قانا ترين الله يكن يلوتوته أنتونا مغرين أنا يني أدوان ننكما أنا أدرين مكاهدي إذن حلا قوي مكان لنا قدو بيهونا بل إني كان لنا روانيا ننام فتن كوي روانيا ننام تندمين يمكو يهتي باليا صحيح؟ نعم إذن يرى تفسير من يقول هننقومتي ثم توليتم ساقة فالعاق نغاها لكي إلا قليلا ما كان تصرف الجنو منكم جل أراكنا وأنتم على هذا أراكنا سرانا غي معرضون أرجي كل بلجي إلا نقومتي ثم توليتم ساقة فالعاق لكي إلا قليلا ما كان تصرف الجنو منكم جل أراكنا كهنا غالا بكيا وأنتم أراكم معرضون بلا ما نغيا إلى هلا قيلنا ننتاغنا بلين قاغنا
amma kana ngomonti ihalla koy suraniya ijukunni kanna ka kenna namballi baka khairu be suma idan tafsir ku so sahantanya wanda ka kata ya banina وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون التي وإذ بني إسرائيل وغربنا كما أخذنا أقوى يغني ميثاقكم أغلا يدخلنا ولما نقول لا يدخلنا لا تسفكون دماءكم ننتي أعطنا كما أغرون كما أكنجه mana nan abin poron jugo kanya hakani ana ko anda nyimme horenye jugo ando serbe gani akibane nga dinan di wala qabran no gonde ana kan poron jugo anda nyimme horen jugo saba kadam ana sabba kama awara kama kunjugo wala tukhrijuna anfusakum kama agadu bugande gadi min diyarikum gelle aga kanundi la du tamundi nikaya anga nan ka palle man ka tabaki kan no anda ko bugandi anda ni ma bugandi mene thumma aqrartum sadakan palle aga kunga aga qira tikellahi duya nan dumetai wa antum alhara kunga tashhaduna aga sedini nan tikene la ru stan tan alla gara la ru kebe raga kamma aga sedini gadi nan tikellahi gurje juru bo gorenya na kunga idan alla da kula ru hille kay misu hanakai alla da kullaga bani israilan konda la yuhana ni kanna ngatammu ke de ama ho batuma ganta alla hillandin ni kanna kaga kada hisre nyaga sarnon piligangan sikandin ni kanna kaga kada hisre nyaga maran cintonda nagatandin ni kanna kaga kada hisre nya yatimun dangani karagandin ni kanna kaga kada hisre nya miskinun dangani tumundin ni kanna kaga kada hisre nya miskinun dangani nyorundin ni kaga kada tanen cibindi segunin ni kanna kaga kada jakan kini kabundin ni kanna kama ame horonjugo tammundin ni kanna kama ame rata na me bugandi me kanun no gondi laidu ni manime laidu ni tammi bani israel ko nda suburja ila suburja ma ko ni tibaliya wa haka da wani ni kulaidu na ta ni sikoya hanan ni kana da aqida tauhid la ta'buduna illa allah kan ta kana tauhid me hillandin ni kanna qarai as-suluk wal adab jikum posire ado daga killum posire kan kaga koni nan to gelu wa bil walidaini ihsanai nan daga ama wa qulu lin nasi husna sikandin ni kan nan qawa al ibada bajaga ti wa aqimu salata wa atu zakka idan ka hakene badinye idan Allah da lairu lagi dan nan tina tauhid mutu na lairu lagi dan nan tina jikku suru nabari na lairu karagi dan nan ti ini kan labane batu amma idi suburja tembra o wa be hakene ke kamurin tanno ma aqidatu sahiha aqida sahante tanani tauhid nga tannan kitoma hillani kannan ka jikku surun nan kitoma kata o agin kilamulunga ar hal kahir min qaa'in ne suka mante sikandin ni kannan ka ona alla batu bati sahante kamma aga roy mu ombe aga kono dangani mu ombe idan bani israila ko ngara ko mante ngurja allah subhanahu wa ta'ala ayyo banu dangani ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون بني إسرائيل أنكو إجي قبولتنا هاي صلى الله عليه وسلم أغار من مدينة يهودا قبل نسكاني نوما بنو قينقاع أدو بنو نضير أدو بنو قريظة كواني نوما يهودا قبل نسكاني وهكذا مدينة غابة عرب دي قبل نوما نوما أو سي أدو خزرز كو يهودا إذا فارم ما أوكتون قرأي كتابون دي nanti aga karne dingra be aga onkuton ni kai maka ma onkuton twadi aga hijra nyana nalli dingra be ken kama onkuton twadi madina ma onkuton kima
yahudi anu rumi gadi gajabran do rumi gan ko ngari toro ite sasa annabi ni lagare ke be gan kawa baka abu ga tintinto sasa ona dinga mun da ga hijira na kata no kube on daga du beren idan idi mo on turondi awata ko on to kuno on ta aga baka de be ya mana ga hijira na kata de be ana gidu bindum pil do me ana wa haka da kemma on ko ni madina do khaybarat igiri na nyala dinga an tu suka humantenga ima kuma ko to hilmere de husu ma da ta khaybar ado madina idan ni khaybar awa gidu bindum pil na madina ha gidu bindum pil na ka ma ko to ko ga na madina dinan ta khaybar iti sa ba horon ta gani honon ta ko khaybar honon ta ko madina gella na baka khaybar na ko ya huja lu jubale ande baka madina na bugo dinonga o dungo na ma buga yahuda nun tarandi hona khaybar hona madina iga tawono na kita kempatinga jaira pati alquwa semma nyandigamu semba ganta do ho wantan semba nyandigamu to to nyamun dem pakatimen anke ngani mukenya na de tebe no nanga na yanka an murma nan daga to mun du karama kada semba ngade nan te wanda la yun kinan na serega ninga janna kamangaja serega nan kaga janna kamangaja soronga nan mun nan daro kaga na la yun kini me serenta kinyanga kakenga igara mun nan talli de mendi semben tan ken nando serema la yun kini me nan to nyana ko ta ku eska semba nyani gollini kam pa dalan kan nan taro hora on taro idan awsudo khazraj ikun na madina arabu nyani madina sarave munyani ku yahudi ano kabila nun tikki gari ite saka ora semmentodi onna rakata onantina odina lahidun taku serega ni gaja ora ni gaja serega no gaja ira ni gaja ila lahidun kilime banu nadir aro banu qaynuqa ikullaga ido khazraj da lahidun kilime ya banu quraiza ikun daga ido ausi da lahidun kilime serega nanga ja o ga janna ina tanya mogad nka ani yahudun nga Allah subhanahu wa ta'ala da ko ni danganya nanti yahudiya magi ime yahudiya amma ga jana horen dugo la tasfikuna dima'akum kayla idin nogondi Allah da kala idin kinam an tan tan ga ni yahudiya amma yahudiya tanagada la yudillan dan qanuna wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum yahudiya nyagaran kenna maga yahudiya bana maga bugandi kandi maga terega de makabe ga bugandi ni kandi kiran ni la hidin nogon la hidin fikandi igana yahudiya bera ga man buraunga daga na buranya anna maga na sanna bugandi kula hidin sikino Allah subhanahu wa ta'ala da kula hidin kin yahudu no maka ahoren juruma sere dema maka bugandi kandi maka sere dema na bugandi igana ga man buraunga anga dunan ko anna buraunga tanna daga anna bugandi man buraunga anna maka na sare ndawal kula hidin sikano kita garanga benda giri au tido khazra gunaga warna tido khazra imay gemme to anu nyugo ti gajanga nda kanna hata sinen ni do mena gane igana de bana no gonye ay gonun ti gajanga nda kame sinen ni do mena gane igaga gajanga ke ande tini wa morno yahudi anu ne ngen kumawe yahudi anu ngam kusujam tano anda gemme imen do nyugo do mena gane ila wa eme igana wa eme kita banu nadir aw banu qaynuqa ikunna grina daga ka ho khazraziya ila ausi gaja banu qurayza kan kana daga ka ho ausiya ila kana khazraz gaja idan anya kita banu qaynuqa aw banu nadir idan ausi gaja ne gi kanni banu qurayza ta daga ka hiniya ila kaman kan banu qurayza daga ne ausi de mane ne khazraz karni banu nadir aro banu qaynuqa hube dana kahine wa karni igare khatara baki kanundi iwi kunandi lemuku de mane wi khatara baki kanundi ka gajanga ngaranya menan duguta yahudi abe gara ga mani bura unga karo ko hilla isu kitten kappa menan daga temma ngata na bugandi temberenga Allah subhanahu wa ta'ala tidangan hinu sikyan ko na gadangan
kunti musiki be ha kerete aga bara hillo nga ada bani mu nta ga ma me gaja aga da me gaja parce que aku na ko khazra gana au ti gaja na bano qurayza gaja bano qurayza kana ko au ta na khazra gaja na bano nabe gaja na bano qaluqa gaja aga na ta ga na me ga baka ka kanundi aga da la dum fil burja ka hube ndara de mari buranga ana ta ga tan magana sana sabillahi dum ci ka ga da hillo burja ara bani autu timbre na bana ka utenta kana hana ga da hillo ka do burja ayo ka kana sai na kanya kamma idarati dana ni yahudiyamu man aku ngato wonde ndi tawratu ni wala go garandi inati ayi o ko to wonde ndi tawratu ni de nka o ko kunandi le munya ni ko ran de to moni de ma warno di la hiru nyokoni lahiru ko tenyo ran de to kono ma inaka hayni gaja idan Allah subhanahu wa ta'ala ay kenya kon Allah subhanahu wa ta'ala te thumma antum de tagakem palle aquma haula ay ya haula ya kunya hujan guru sikki yanya na nonga haula tawa ya haula tagakem palle aquma ya kunya hujan guru sikki aga jukunni kannan qaray ada ala hidunni kannan qaray aga maynya taqtuluna anfusakum aquma ala hajru karni kya hedi aga hajru karni wanne aga ko nan dille munde manara ko yahudiyanun kari aga ga niru kari wa tukhrijuna aw bugande nyana fariqan jama'u ya minkum jallara kun yahudiyanu di min diyarun jalli ikanuma aga ta gana ada yahudiyan jama'i ba ko katana baki kanunde banu qurayza aw fi gana yahudiya katana baki kan wade mana banu nadir do banu qaynuqa khazrat gana yahudiya be katana baki kan wade mana wa katana tabaharuna agawa demanden yana alaihim yahudiyan grupu ke kamma bil ismti junubunga wal udwan ado yadan tauma ita asulun kannana tabaharuna agawa ko nuga kunan dillemko awa kunde mana alaihim agaime yahudiyanu kamma bil ismti junubunga wal udwan ado yadan tauma belu isum ti junubuna alla gati agana kebe dabari aga barana ken dabari wal udwan aba yadan tago aga tagana kebe to kona aga dabari atara ma me kara me karna me bugan daga junubun dabari aga tagana daga yadan tago ka dabari ko ga kuna aga ku franta nka aga jiku burenni kannan kagaye wa in ya'tukum usara gallu manaburun kaga kunna na gaye kenga kita yahudiyan grupu ano gondi tufaduhum agarakum magannata idan aga gara biti kitabu muga ata ngondi tayi goy aga da men kari na me kata baka me kanundi igara aga tunna ana fitawa kunda aga kunandi le munya dema nka dalli yahudiya be gana da mani burahunga aga tuna ka aga na tumma magannata wa huwa kenga muharramun aramun tanyana alaikum akum kama ikhrajuhum ibgan dindenga oy maganga sare daga ni wajibi nga kama mogombe ibgan de daga ni kata bakika ni ken kara haramun tanyani aga konan dan nan dikel wajibi nyang kama autan nan gollite kebe haramun tanyana aga to kononga nka kebe haramun tanyana aga kunna ken da bar kebe dan wajibi nga ada to mutu yala awo srona gaiwa ay wa ikhrajuhum ibgan dindenga huwa kibugandinde muharramun kemparamun tanyana alaykum akum kamma tagari tawratun nogondi koy maganga tadenga wajibi ngaha kamma mogombe afatu'minuna bi ba'd alkitab yana akum ngato ngondi kitabe nyuga na maganga taden dabari wa takfuruna akafirna unu bi ba'd kitabe nyuga ni karini gata baki kanundi yana hana ta dabarni nam iji kunni ta kambe Allah subhanahu wa ta'ala ti fama jazaa'u man kannan qa'an yammin tugadanga yammabe yaf'al aganya mundindini min zalika dalikenna akaman tugaden kannan qa'ay illa khizyun ma ganta lughun ta'unna minna fil hayati dunya dunana linta'un akaman tugaden fati hoya ma ganta lughun ta'un dunana linta'un dunan on ta on Allah na to kana tika
alla di tuga badri ngajana ngajana nduguta badri ngajana palle banu kala iya ni injabu dinan ta yahudi anu tu suka mantenga wa hakada ido hajra yanu kuna min lamma gundi banu kala ka islami are go dinan dari isa gandi warni kunga ini ta gangol nya ba ma da barundo kanda barundo hoyno banu kala ka ji igolle ni kay meto ngollanu nyandi yaw islami are go dinan daga isa gandi banu kala ka sagandi aga daga non ari jaru timmande ari agon tuturden ke kay finalen ki serebe gat miti aren namma ya agon tuturi jendi pure param paati min ya are kay agon tuturden aga daga ado iyo tenyu ga daga tenyu ke daga branda daga kajandaru nokonga awamu ndana yo kenyu go bononga itadana nani ya agon bugandi na ngari yahudi anuko ya are kay ganti ya agon bugandi wandi go ngalla warni kendani kita akonya nanta suna du suturiya iganya mo on surati tanti ya on brani wandi go dingalla yahudi anu jamban to nyini ya dan to nyini bana ko panta bugo halle na ira men nata are kan ta teda ya gara ta ta on nyini ala gireno ko be irana to ko panta bugo halle oram bugo e ko panta ko hon nan ge je nan to ya gara ke ya islami gu bana da temugo le ko ku islamu na me kayru nun de mana me kam makenga ganna me kunduma islami gu bana gara temu bari yahudi atore da ya men na pada pamba maka kanda yahudi anu ka girida ke islami kari kulum may ngamedi fare diga mela tinya alayhi salatu wassalam ati sata ite gare hijran tina hana ido yahudi anu tira la ido yakini be inti ga janna inda trede mani kam kedi da la ido yakini ika bono ka da la ido burja warni haytane da islami gare le hum bugandi nan to nan taga na karne ga da bare kadi kembirenga saka jamun daga di kita madina ina to hidangan faren ki mbugu madina faren da ke saru ni kama ada dagan dagira ken agara dagan dagira ken abdullah ibn salil aya ni munafiqun ni manken ada nya ken khazraj kenye khazraj ga aken do kebe gani banu kainuka la yalla wina ga ari kata faren sallallahu alaihi wasallam ati fare kun kunan le munne ito kono ngama honya niya farenti atinti to kono karnde mana nano ini kalya idanya mo on tusudi farenti ni kalya tembrenga karagungu ni gora to farenga adi nyamari di suki tunci dia iran numure adi tanu farenti sada kon kala warni ayra don no wonni kebe na la dum ni la tariya farenti di idin ta to no madina no wonni foko madina to ida to kaga be gani bi kalya de atin nan tiya to de nan daga no kude ini kalya abdullah ibn ubay anya awati ni fare dengan ni to min dengan akan don dan nyana fare ngabalin bakama fare mudun cara fare laga tidur ke kaden na te kagan den fare na tidur ke kanat ni wallahi intangan la kunin kuran dilem munne idin de man nin kisina kan nan ho kiningan ta kun to koran ni kalu subhanahu kibali ada fare ndor ke kanen cera ko ngati ni ma abba tenga no fare kanen fare tani wara idi to fare ni to abdullah ibn ubay ibn salul dana akan ne re fare ni to na makan nan ma di islam ni do mena gani kenga ka kan ne hedi sembe ni fare na Allah nya ka malika na jabati ta paadina ka fare nda to kono ati di to kandanga kemre na bano kayo ka idi mo hon turon din nangri kita nandaga shamin jamanen faren di langa idara ucinde suka faren langa den timnya dunalo on ta on pa tele ke kun kam hijran tina hillan dinga badrin ga jangan palle kabila hillan din kan nan qara banu na gayo o dinga jangan palle amur bunu me ta bamri ada tere ko kari futun di kallenga akan jimmen ko kari nyan ka kunno faren la la din kini ya agar akan kari asoron da dia mundu faran bugunan daga yahudu anu mafas ka nyadi na nan tidia ganin kita ngara aga inde mana dia gana aga kita ngara de mana abunan daga kata banu na goira tanna ni dingara na buwaira masjidu quba an kitimbangena faran daga katia abubakar bi umar wa kan na gon ma kun nan ta ali ga ka hinai ya tilla la yudu be gona
sahaba go ada ho kara kan timman ni kairi ni janka lanna lamman sata asoron pay gada diam mundu ayo ngati ni go kera soro hilli mi akari isoron pay gada diam mundu sata li aram inde ba kenyo ga bona ala hidu ngamo gombe ko yeden qawla hidunyen eti faren dangana lungo dangana nabi yimme min nallo ku ile ki telmo dangani buru ila bismillah ko ko nyugo turawuma na dorona du so ni nanti ta warni me hami yahudi alu jamban to ni gara ta tanga awa iti o ka yende ay mel du kina ga ha ko bon no gandi len ginda danga kan ta tenge ditta sa anta ha ni tebe dan kawanya na iti sa to ndu mari kenna seren to ko be de kam maga te be trauma aka man na to ona giri jinka mutuna kine inonga atem pa ta gona si men do ro ga si nya hayni ata on daga ta haji da tayar iyo nan gollan na karona yang kali kem itu ko nanya ibu garama digana ato onne amru bin jihash atin ka watete ibu anu ngaten to ni salam bil mishkan kenti atin kan taket kan ilah du guru denyi odo ke gora la ni nyakini me ahe dari kella hu da garenga de no kan ta de woni mon to ka de mana mena kari ke in kan taket ukuna jalla nabi nyimma nyana aka manga ga bar ni tai Allahu akbar iti kendi ga men tabe ina da bariya iga kan ma usron ni nan tamru bin jihad in to ko ben kamano ko Allah da farin to Allah giri ken ga wani gollan karna farin da ata je kimin na ta ne haju farin mu ada ge haju agar ge haju na sahaba nu ga uci ga ma farin ari itu yahuda nu ni jamban to nyonta gillon daga do farin e giri da farin ni madina faran ta tu be na tinya mun na gire nya yardi min kollan Allah din to Allah din nan tinnan giri kan ga yin garni kya ni ga giri nan bugu karamanan di faran da haran ga ta ati bonda bi do tan mikina ay ala am on to nda am buga anda ga tan no ndi kan ga bukan ta bakal idi mo osron den jonga imman kan to ko nyeno huyay bin akhtab ke garama jiga ida mo osron den yabi ta dan tan to Abdullah bin Ubay bin Salul Yahudi alu ku imman ke ma kan dan khadran tanyani banu kanu banu nabi kuna dille munyanyi ada haren ne ka tananga atinna hutu be da nya hin chanendi nanti orang ke go Muhammad ati wa ka kana bakka ka mun dira bido ta mi datin kinagai sata kama de wanu ko sujuru hilli ga ganyi gon ke ma ngaa de mana tikenga banu qurayza Yahudi alu nya ko am go ga de mana gabakana no ngala ndalle munya ne ga de mana kada kana minna wa hakka be ga Madina mu'minu ko ku ito semme bi kamra na ke ga nyabirambe adani ba ko suran dan jonga ite taga ko nda ada ujuru hilli ga Abdullah bin Salul ma wa hakada kebe gani gabakani kun kanu kunan lamunya banu qurayza kunno kun me yahudiano ten kayune ida haranga kata barene ti bakin diga men ta ano kebe ga lingandanya o kun ta baka faren alayhi salatu wassalam kega nyaguram be faren kabar atu sahabanullah sa goron durandaga ida ga ida dagan tagira kanya khasuta ande bidota ndo kawo ay gonu ngati tampille ro bikargi imme faren la dagan tagira kanya khasuta ande bakke kenya ni ma aji tane suratul hasr wa ta ne kama yon tafsirin din ke kam masri alhamdulillah Abdullah bin Ubay jambe amama tujuni hilli goyi ma amanga ro kurai banu kurai da amanga ro kurai na apa pa ni ma har katebu ni ba ne baron no gon fare na yo ren kate bidon tam do karo hontar no honda baka hinga ho do grande iti fare o dun Allah idunga elle ramo o karo baka fare sallallahu alaihi wasallam kenna nya do ande ga baraba kenna ila warmi hasununi maga tangaruni maga tabe gullu nyani maga dari de be yori boyra ide be to nyi boyra Allah datte kamunga wa hakada Allah ta mo go ganya ali kuna ati ikuna de Allah iga mabu kunan duwe pare ndiga kanen da ti penga so e warni kamai tanga de kondo no walla tenga ina yo te rumpranga ko ya ba tu kunya hamga mo adi so ben tin tenye ni de immeru bara temu ito waka kendani fare alayhi salatu wasalam ate sahabanun da igama bugusu i kompo kube hakene kai iwi karna
ina gonte ko honu bini dina honu kutu sahaba ni go da jonga ho ga tamaru ni go kutu do ho ga imbello ndini do iti muhammadu o da la hudun na bono ni ndata dona ade adina ngari bono ni nantani ene imbello ndina unta ngadi ni kutu ke ti bono ndi ngawa allati ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillahi wal yukhzi al fasiqin jaragiro le mun dara kam makaya kenya ti alla dunya nyaado fasiqu ku nyaabu nyalloge agara ho da ban gonta ai agara tamaru be biirna hoda kenya ni ke hasan bin thabit itene ati wa hana ala surat bani lu'ay hariqun bil ghawarat mustatiru wa min quraish min kama dallingi dangane quraish min qala ngalle mun nyanyi banu nabiriya idan kambrana iduna farella iduna be ikhtisar na de hondi iduna farella iduna faranti ba kanan daga nyogomella galli ke do taga do kenyam bakkanan daga kaga janyo ken tadi de gaga nyokke harabani aga dan tabak gaga nyokken to koyra hinya kenya mo har yahudi anu soro burunya ni me do wi ko pon gurja islam nun na ma duna hate iya ko bare ni ken makka he ken dia ko bare bertisar ibuguna ndaga idu yokun kutu yogomella ga ke do tutten do ononga islam nun da kan gutu logon lakina bureya idan kenya hijran cina sikandinya banu na gore ko bare ni mere kembrenga hono daga shamin jamaninga hono ga daga khaybara ino gon hijran cina na tande aybon ngatni hijran cina karagande ghazwatul ahzab kawin jamanga kanina norni fare nyama ti huyay bin akhtab dan nazuri man kar garama jibete de mandenga iga grinan ti warni fare do ka islam ni nyama Allah subhanahu wa ta'ala ga di jama ga janne ma nya ho onda min ma nya iya guntena kanne ngari me warni riya daga higa biga be tina so anyama mu'minun tu anyama tanga nya parenga ada sahaba nun ko ngame Salman al-Farisi ni no Irani ni na waka janne ngari halantu parente hakka tere ga tebe marani de ma ba to ko no kana kure ngari ke mo di te gan to lan tay ona kummenya jabana na yoro de benjua iganari ken kumme halle ganari ko te ken pa ta ga ko bombu din kalun tani kilo no na ga na bu bonon din danya tentani iganati ki halle na koringa nya hitta anta kinye tira ga kanu iganati ni wono gumba ga ni nambu na kamun ke doni ko lan har gumban no on o ko ni go jangan kalani ko kembra ikina nya madina gida ngano ko be na kunto ono na unte no ngati karan be ya kunto ono dingra no be ngari dingra duro nga ina kunya ba kunno on wa haka da surat al-ahzab wa gibar ni tiket baren fi odo mi jangene tafsiringa ida kunyan jaba ken no Allah subhanahu wa ta'ala ada malikanu nyankandi malikanu nakandi ko to lison do men no wandi na hanka ko ten qarar tigadi angana ni ganden ta ko ginenga kayo no kuno wandi angana tanga sorna ne bakko kada hankenna barama nguna warado rumma anta on tanti lison no wanda ne bakko kada hankenna dangin dangin dikidi kenya do karantu suka mantenga kan no hote malikanu ngana kanelli fondo mendi man kan ndo hoye tinga hoto Allah subhanahu wa ta'ala ga jamballi meddu gundo menara imme ma kenati bon gegara kebe mugu o so amata hinan do warni parando mu'minun ni nawa ke kabila fulana nda muguti jambe gumbane ti wada kana iwo ku to ko rozo halli nan to nyi mana aganya ke mu hado ta ken kabila kristian na to munya ni wa inati abo inati aganya ke nyo fi hinya randa to ko ko bani ma ti da gumbano kun daga ro unna girndin a kunya kun su ko manten na me jamani hallo ko nan daga ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا كم برنا فارع عليه الصلاة والسلام أستاذتك أن المدينة أستاذنا المدينة إذا كان يكون تقول جبريل عليه الصلاة والسلام جبريل تارنني أتي فارع كان جنة كان يران المؤمنين فارع جابو باتي ملكان ما وكون دعوة بنو قريظة لا دلائل برجو كوي كاتنو نيالا كنن دكانوما farenda gango nyati terema ala faranta ni mabano quraiza sahaba numbu hono da diga make hanu umma ala faranta ni mabano quraiza kunda daga tinya bano quraiza ala faranta ni hono da hanu faren kallem manan ni kannanga onjo nan daga ta ka salla hadinga ti yon chan nona kontine daga na faren ma ho jargi group no kodi
farelle sahabaruna ati serema dangara wa iti diyatul kalbi dango e bahalu golle kamati jibril ani diyatul kalbi tambirenga farelle mo on turon dinalli nonga ila dagan tagi garapen kenna ni huway bin aqtab kenya likati anonga ni marta hite no wandi agara tido hatin kayrillanga bano korele man ke kabu bin aqad ati wallahi ando tabulleringa adi jindugu jinta no gondi direndo min ke tembane ana no gondi mana ando ke bare ringa ke rintadi tabullanga ne direndo min ke tenya mene ke rina tendi tabullanga ke ringa tan khaay ji atando tabullanga ke ringa direndo min ke tenya ni jintadi ando balon bane aringa kenya ne sabu ngabano ko raga ana la dum gurja ayino gondi non kembere na parenda dagan tagira kenga na dagan tagira kenga hinga ko to birambe ti wayan kana parella idun kam parenda muri ma akwan nanti nyankila idun kam ti kunta yang kana parella idun kam na nyama on tu sudi tinta yang kana hinga ko to iti sasa abu lubaba no na khazrajin kenya ila idun lemanya ni pare delli tidana me sawa abu lubaba ri agari agarundo lum igara ngarno ko be agarundo lum da wiyen jonga kurusun kan ite abu lubaba itonna yang ka parella idun kam makan nan ka kana no ala inna lemunya hakuna min lemunya ni hinna na son da man kita ji kundu a kore tin kitanya ati parella idun ken na ga kurja abu lubaba ti I mera to hinya no ko I tanu manu nya ngai da tunan ti da Allah jamba da paren jamba abu lubaba ko ati ni ke kan kai ke kan Allah di paren jamba dingira ni tan ta ke utuno ni kan ka atero mo mi ti ne aga daga mi ti da du si ti no ngati paren ni te ni ne ra ni jamba atenga hiken daga ko tani ne ra kita abu lubaba ada urupi mi ne no sallati ngana kunya ya kenna rana wa sana sallan na salli ya kenna si urutum mundin ngani Allah subhanahu wa ta'ala kada atubunga kada raga faren kai ummu salama ti man ragani ati abu lubaba Allah da tubulla ummu salama ti faren da dinnan an kibari faren da kibari ta kada ummu salama da kibari nanti Allah da tubulla jamal ni kita sigo nan na tati faren kitenya gahe ken diga men tanon faren ni merina wasa idan kan balle dinda kana faren la dun kam warni da tukyana do tamba te hursinde hinga ko to birambe awsin ko qarada mekaho afana abu lubaba ne awsiyai afan tananga te khadran awsana abu lubaba ya awsin ko qara ida mekaho kita ile kata farenga iti fare bano kayno qa anda khadran andi kanjon della abdullah bin ubay dan kanjo andi iwara o ko be ha tane ko wala ngalle munye ko awsi wala ngalle munye bano qurayza ito ko dangani kenna ni yahuja ru banu qurayza iya ngazra unta su ko mantenga grupo ko zeki iya nda parendo islamin mu madina ta fi iya no konna ko to ma parendo islamin ka madina ta banu nadir ro banu kanu qaya iri parende sasa daga temo gadi yara aranta dumune igon ki ta ga me awse kabilan no gondi do dume tikena parende sasa nda ki ten kin saad ibn muawiya kenna ni Sa'd ibn Mu'adh ajogi azabi ke khanda ke no kumna wada bunnan ce da legai kenna ni ajogi farenna awara tillite go ni misidan karanga awajare no no farenna to daga na kunyi no kenna ganya adani Sa'd ibn Mu'adh ada alla nyaga nanti kullahu min lamunni awti gara ikun jamba na lahirun gurja yalla Allah da ni ta ya ran cew ni tiyari haranga ini la garunga ya ganya na kabeya Allah da lahirun daga farantin daga rabarta alli kitu kudi idaga ila tarahaden de tarahadi sura ila ken daga haren kamma na ta wondi ken kamma ay gonnati bagallen kamma idan ibada tetenga aba amur wala inda lamunya de awsin ko da tetenga hisre ni danga ni kiti sirenya de inna Allah de wala inna lam amma ngare khadran gara te benya tilana lamma atri dasun tadi iwa ko mita hinga wato atilla qad ana lista'jin alla ta'khudhu fillahi lawma tala'im ate hadin tin sa'du danga ni jarabin dana jarabin tan namma ara Allah gibare dan kiti turu ala to ko hakran to jangkai ti banu qurayla nyone kalle ni hakran to jangkai akutu gunga da abate
aga tinto grambe parenti qumu ila sayyidukum agrika tara imantenga agrika teda yang kanding parenti saad an awsa aga kunan lemuni banu qurayza iti yang kana ala hidun kam medunga tan la hidun wa yang kana la hidun kam saadu ti atiyala alla dunga ngana kiti kamawa parenti abo atado islamin tu parenti abo ade ado yemme be ga rekenna ni parenga tete ni goya andamunda ado parenga ma parenda anta ko ga ma atado yemme be ga reken karinna kiti kamma ti abo ata alhamdulillah atinta saadu bin muaz woni kite ngani tabe iya kundire mundina guru kunna nyoda ngani la walla kinna burenga ya kundo lemmun laga moni gura ondi ina buruni la walla kinna burenya anta kanda nyige ke kube la bale wa hono gonda ko annen nan kuti parenta to wallahi an kizi de alla kizenga kampato nyir kamun sorona ati kunyan to ngondi soron cikkinti no gondi kumbe to bano koreda asulunga terbana ni leslinga bano koreda no gondi kenga siko ke de bano koreda kenda kunto ngondi sadu ga kiti no gondi kembre na parenti ni susi didi ila so ko manten kiti daru madina idi wara kay gori are go kandi parenti madina tagambangenga madina taganda tila gumba oren njaba no ma ila gumba oren njaba faran tata injigaranga isigaranga ina soran tanto kai wonna tu sorotan ina sorotan tanto ina ta kunnandi ido kunna daga ini sigindu gumballa kan ini rannen kutuba ke ini tedu gumbal no kan hinga temmode itim manke kada ngane kawo bin asad itu kawo an kan kimande iga keno nyana kundu saga mani ne nanya yala kampina no idaga ni tundia wa mamina no imman kanti dangane afi kulli mawtina antum la ta'qilun dingira do su ya akun ta hakre kitta yana hakun madalili hillungai kebe ga ne kirin nan andara anda ta garande da bani agana ana tere giriyo ya ana tere giriyo na ana da ana tere giriyo do wala ti hiya amunde nyane nka haga da rutu aranya nda bo sinde da bani anda ta garande da bani anda te hakko rutu tunda na rampe no ko andara na uce renye bo sinde da nyana ri ko ga da bani ma ta gino ko yana hakun ta hakre ne wallahi ho da nan da ro karne ne no karni bani ata idi suka manten kannon kutuni sedi gumbandi haye guna ta la kona hada ngana kan banu na bayri mantenya ako ta da nya garama diga nonga idara da ila ari faran jamma na gane karnden kinyen ati fara tingaran ko ni mani mi sadi mani mi sukonna hun kenda ni hafda go be ga huye guna tabiya doka be ga ne dumbu nya doka ko wandi ada ku bo go ana su jawa nan tinda ka islam nun ma duna hatai ha do ga da humoda tinda ka islam nun ma duna hatai ati ke oni mani usiga da wonna ko men in ka i oni watu sere su galati ina Allah ya gundi ina mu'minu ya gundi Allah wanya gundi kanya ndi kita Allah kana dini mi tikendi ga men tadi wa haka da Allah da ta ka bani Israila kamallo on da undo ya hu kanya ne ga men do tanaki ila annu kuduna ga ita gumba goren no ondi no idan banu qurayza hinyo mere na tenta kiya no idan yahuda no kadun ciki banu kana ka on paren de gata dilanga isuka mandenga banu nabi paren de gata hono daga tanu hono daga doru khaybar wa hakada pare khaybar ga jamina kentu baro do midangina kanya mo gombe banu qurayza pare na kuntu ko manten kariya idan kenya ni tuanu ngatini yahuda no qabla nuti ke pare na hinu sikanya ada hono ada kullanga isuka banu kana ka hono ada kun kata ni re fule ni sanke bakame banu nabi hono ada kuntu kanen kadua kenni banu qurayza idan ilo on ta on bay keneka fama jazaa'u man kanna qani yamman tugadenga yafa'ala ganya mondini ni min zalika gelike ngama kaebi illa khizyun aku gaden pe do tare ma ganta logonta undo yago fil hayati dunya dunanga ni taun aka man kallen ni kay logonta wata ni kenya mo no sigi be ga ni qabla nu tukiwa aha awa ga tinka wala garaga wa yawmal qiyamah sigan kota yuaduna ikunga iwasa gene ila ashaddil azab kata yanga kata impo ko tanye
qiyamang ko tay sagene kata kannan karai yangan kata en ko te ke to ho hananga alla da him ko to ndati wa ma Allah alla manya bi ghafilin timunganai amma bakahum ma ta'maluna ala tendabar aku nyahu janu ga tebe dabar ni alla timunganai aga da ko handa minne dabar qiyamang ko tawa atu ganate sikandi mi kannan karai karena no dutade أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يكون يمنا اشتروا الحياة الدنيا إذا ردنا لنتاعونا إذا ركم فراه كنين إذا غبو إذا ردنا لنتاعونا إذا ركم فراه بالآخرة لا غرية warna angara duranda amma tuna la gara to ononga ampai dunanga lenta anga haragu la gara haro suka o so hatere kundo haro kebe dantere sero sangara duna suka la gara kamanda duna haragu la gara jalli satan ta mu kusoro na igati ni tikunga tan minne mutua ikunna hal fingi data ni kun kallen ni kenya la gara grubanye ni kenya sero mara gamma angari anda ke mu kusoro na wa anta mu kusoro na igati ni kunna ke kita la gara jawara nyaga ni kenna newa mana kun kama num pay gara duna harawu la gara min da tubide sahih Allah subhanahu wa ta'ala tiyangan kada sikandinga kudo homma daga ti duna di Allah subhanahu wa ta'ala gara ya gundo logon ta unyari kam matendi la gara kota fa baki yangan katenga Allah ce fala yukhaffaf anhum al'azab yangan katenga tenta nono baki kumma nanti duna di kelo on ta udo kayangan katebe gariya kenna honna no binila halenga tendiga mentano antano rubati ma wala hum ikum manyaga yusaruna igade mene imma anta dude manano dandi yang ngakate kedi seregan tano ngakere abide manani ibugandi yang ngakate lu wala na yang ngakate no di kamma idan seresan Allah la dunya burja yahuda nu makula hidu tamma burja wa hari ngani gara ganona ga ben karadinan takaya kula ibnu tammi ga di gurja junada ni daga ni kanan ka lo ontawo la ga ni daga ni kanan ka yang gangate kula ibnu tammi ya ku kilo ku mi makilo ya kula ibnu kilo de alla dala idun kina au ku mu'minu wa qawmun mataruni bana watu amma dillande ka giya adala idun kilo ono taron pilona hiso dawo ni daga ni adala idun kilo ono maren tinto ka ona so pontawo adala idun kino garadi yatimu qarona hisron ta unyata adala idun kino miskinu qaradi ona hisre nya kundangani adala idun kino ona digancere nya kunu sorondangani adala idun kino garadi ona sallen tigindi adala idun kino ona jakkan qaratini adala idun kino on islamin ma meri na me horendu on ma tiraga de ma islamin karina horendu adala idun kino garadi islami maranya sabe nammen kilamin na ya gundi na ata baki kan di ma dabar har na ka Allah da kalla din kilo umma ka indenya islamin na ma islamin ka ma ya gu ma ta ya gun karai kuta mila hidum ma kilo kira ikino wala tin yahuda no ma ombe yahuda no di burde da tono hilli kita duna da ni ma lo on taunga la ara yang ngaka tempo gode ya la duran parka no ku di dinan ta yahuda no wa maduran to wa no kuma dinan ta yahuda no maduran na bura no kuma dinan tiya ho gana kula ibnu tammi burja duna de Allah garunni lo on ta on ya bunye kiyaman ko ta yang ngaka tan nan kallen kula ibnu tammoni korosi ono killin to de ani suratul baqara annana hanna min sura ne akai pintenya ni dange hakai ada ga mo no annanga ra hinu go jate ni karnime ane go jate ka atini kam mo anyanga ra serenge de anyanga ra tuburu nya tenga suratul baqara Allah ta sunna dangi tamu janta tadabburu nya na danta ho nya na dawo suruna ngawa manna tadabburu nya na danna ta ta nya nyadi kahinin dugo ko lawo ya darna halan tiro arno batullaga sallallahu alaihi wasallam